إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فاتحة شهور العام شهر الله المحرم من أعظم الشهور عند الله، عظيم المكانة، قديم الحرمة، رأس العام، من أشهر الله الحرام. فيه نصر الله عز وجل موسى عليه السلام وقومه على فرعون وملئه. ومن فضائل هذا الشهر كثرة صيام أيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. ويتأكد الاستحباب في صيام يوم عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وكانت العرب في الجاهلية تعظمه، وكانت تصومه وتكسو الكعبة فيه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا ونحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. متفق عليه. فكان من فضيلة هذا الصيام أنه كان قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، كان صيام عاشوراء مأمورا به، فلما فرض صيام شهر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، واستمر يصومه عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته. وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام عاشوراء يحتسب فيه أن يكفر فيه السيئات للعام الذي قبله. Chers musulmans et musulmanes, sachez que le premier des mois hégiriens est le mois d'Allah al-Muharram, qui fait partie des mois les plus importants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier mois de l'année hégirienne et il fait partie des 4 mois sacrés qu'Allah Azza wa Jalla a rendu sacrés dans son noble livre. Dans ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire à Moussa et à son peuple sur Pharaon et son armée. Et parmi les mérites de ce mois al-Muharram, le fait de beaucoup jeûner durant celui-ci,
Il dit alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, le meilleur des jeûnes après le mois du Ramadan est le fait de jeûner le mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure des prières après la prière obligatoire et la prière de nuit. Et il est d'autant plus recommandé, chers musulmans et musulmanes, durant ce mois de Muharram, de jeûner le jour de Ashura. Et Ashura correspond au 10e jour de ce mois de Muharram. Les Arabes donnaient de l'importance à ce mois, donnaient de l'importance à ce jour, et ils le jeûnaient. Et durant ce jour de Ashura, les Arabes changeaient le revêtement de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait lorsqu'il était à la Mecque. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a constaté que le peuple juif jeûnait ce jour de Ashura. Il leur a alors dit sallallahu alayhi wa sallam, quel est ce jour que vous jeûnez? Ils ont répondu, c'est un jour immense dans lequel Allah a sauvé Moussa et son peuple et dans lequel il a fait couler Pharaon et son armée. Et Moussa alayhi salam l'a jeûné en guise de reconnaissance envers Allah, et nous le jeûnons également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, Nahnu haqqu bi Moussa minkum. Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné ce jour de Ashura et a ordonné à ses compagnons de le jeûner, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, parmi les mérites de ce jour de Ashura, est que le jeûne de ce jour était obligatoire avant que ne vienne la prescription du jeûne du mois du Ramadan. Avant que ne soit légiféré le jeûne du mois de Ramadan, les musulmans avaient pour obligation, sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner ce jour de Ashura. Et lorsque le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à jeûner ce jour de Ashura, et il a fait ainsi jusqu'à la fin de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les mérites du jeûne de ce jour de Ashura, ce qui est rapporté dans le hadith de Abu Qatada radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du jour de Ashura. Il a répondu alayhi salatu wassalam, j'espère auprès d'Allah qu'il efface les péchés accomplis durant l'année passée. Ainsi, celui qui jeûne le jour de Ashura, qu'il espère auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala que ces petits péchés qu'il a accomplis l'année précédente se voient pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa siyamu yawmi Ashura صامه النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته يصوم يوم العاشر فقط إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام وبعدما رجع من حجة الوداع وانقضى يوم عاشوراء من تلك السنة قال الناس يا رسول الله إنه يوم عيد تعظمه اليهود والنصارى لأن الصحابة رضي الله عنهم علموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب مخالفة اليهود والنصارى. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع أي مع العاشر مخالفة لليهود. قال أي عبد الله بن عباس فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه عليه الصلاة والسلام
مات ولم يدرك شهر محرم الذي نوى فيه أن يصوم التاسع. ولذا يقول أهل العلم إن صيام يوم عاشوراء على 4 مراتب، من تلكم المراتب أن يصوم الإنسان اليوم 9 و10 و11، ومرتبة أخرى أن يصوم 9 و10، ومرتبة أخرى أن يصوم 10 و11، ومرتبة أخرى أن يصوم 10 فقط. وكل هذه المراتب جائزة عند أهل العلم، إلا أن أفضلها فيما يظهر والله أعلم هو صيام 9 و10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه، فهو الأفضل أن يصوم المسلم اليوم 9 و10، فإن صام 9 و10 و11 فلا بأس، وإن صام 10 و11 فلا بأس، وإن صام 10 فجائز. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le jour de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné durant le reste de sa vie alayhi salatu wassalam. Et il ne jeûnait que le jour de Ashura uniquement, à savoir le 10e jour de Muharram. Puis après être revenu de son pèlerinage d'adieu alayhi salatu wassalam, bien après que le mois de Ashura, que le jour de Ashura de cette année eut été passé, les gens ont dit au envoyé d'Allah, c'est un jour de fête qui est immensifié chez le peuple juif et le peuple chrétien. Les compagnons radiyallahu anhum ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, car ils savaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aimait ne pas imiter le peuple juif et le peuple chrétien, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il le pouvait, il se différenciait du peuple juif et du peuple chrétien. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura et qu'il a ordonné de le jeûner, ils ont dit, ô envoyé d'Allah, c'est-à-dire les compagnons radiyallahu anhum, ont dit, ô envoyé d'Allah, c'est un jour qui est immensifié chez les juifs et les chrétiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, l'année prochaine, Inch'Allah, nous jeûnerons le 9e jour. C'est-à-dire, nous jeûnerons le 9e jour, associé au jeûne du 10e jour. Ceci afin de nous distinguer et de nous démarquer du peuple juif. Mais, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, mais l'année suivante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda avant le jour de Ashura. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année suivante n'était pas vivant pour jeûner ce jour de Ashura et le précéder du jour du 9e jour. Ainsi les savants disent que concernant le fait de jeûner le jour de Ashura, il y a différentes étapes et différentes façons de le jeûner. Parmi ces étapes, le fait de jeûner le 9e jour, le 10e jour et le 11e jour de Muharram. Il est également possible de jeûner le 9e jour et le 10e jour. De même qu'il est possible de jeûner le 10e jour et le 11e jour. De même qu'il est possible de jeûner le 10e jour uniquement. Et de toutes ces façons, celle qui paraît la meilleure, wallahu a'lam, est le fait de jeûner le 9e jour et le 10e jour de Muharram. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était résolu à le faire. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de faire est ce qu'il y a le mieux de faire. Ainsi, le mieux pour les musulmans est de jeûner le 9e jour et le 10e jour qui est le jour de Ashura. Mais s'ils jeûnent le 9e jour, le 10e jour et le 11e jour, il n'y a aucun mal. De même que s'ils jeûnent le 10e jour et le 11e jour, il n'y a pas de mal. De même que s'ils jeûnent le 10e jour uniquement, il n'y a point de mal. وعاشوراء في هذا العام يحتمل أن يكون يوم الأربعاء المقبل إذا كان شهر ذي الحجة كاملا، ويحتمل أن يكون يوم الثلاثاء إذا كان شهر ذي الحجة ناقصا. ولذا فالاحتياط
أن يصوم المسلمون يوم الثلاثاء والأربعاء لأنه بذلك يكونون قد أصابوا عاشوراء يقينا، فإن كان عاشوراء يوم الأربعاء فقد صاموا التاسع والعاشر، وإن كان عاشوراء يوم الثلاثاء فقد صاموا العاشر والحادي عشر، وإن أرادوا أن يصوموا التاسع ويحتاطوا فليصوموا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. ولذا فالأفضل والأحوط في هذا العام أن يصوم المسلمون يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وبهذا يكونون قد احتاطوا لأنفسهم في التاسع واحتاطوا لأنفسهم في العاشر، وهذا أولى وأكمل. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شك في يوم العاشر صام يومين متتاليين خشية أن يفوته عاشوراء. فينبغي على المسلمين أن يحرصوا على صيام هذا اليوم الصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس صيامه وكان يفضل صيامه على سائر الأيام، فيحسن للمسلمين أن يحثوا أهليهم على صيامه. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض خاصته أن غدا يوم عاشوراء فصمه وأمر أهلك بصيامه. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون صبيانهم في يوم عاشوراء، فما أحلى وما أجمل أن يحرص المؤمن مع أهله على صيام يوم عاشوراء رجاء الفوز بالفضل ورجاء موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que le jour de Ashura pour cette année 1438, il est possible que le jour de Ashura corresponde à mercredi prochain. De même qu'il est possible que ce jour corresponde à mardi prochain. Certains pays musulmans ont annoncé que le premier jour de Muharram était dimanche dernier. D'autres ont annoncé que le premier jour de Muharram était lundi. Ainsi, si le mois de Dhul Hijjah était un mois de 29, alors le jour de Ashura sera le mardi. Si le mois de Dhul Hijjah était complet de 30 jours, alors le jour de Ashura sera mercredi. Ainsi, il est demandé aux musulmans de prendre leurs précautions et de jeûner à la fois le mardi et le mercredi, car en jeûnant le mardi et le mercredi, qui correspondent soit au mardi 11 octobre ou soit au mercredi 12 octobre. Ainsi, le mieux pour les musulmans est de jeûner le mardi 11 et le mercredi 12, car en jeûnant le mardi et le mercredi, ils auront jeûné à coup sûr le jour de Ashura. Si le jour de Ashura était mardi, alors ils auront jeûné le 10e et le 11e jour. Et si le jour de Ashura était mercredi, alors ils auront jeûné le 9e et 10e jour. Et pour ceux qui veulent jeûner le 9e et le 10e jour, comme l'on l'a dit, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, car c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était résolu à faire l'année qui a suivi son pèlerinage d'adieu alayhi salatu wa salam. Ainsi, le mieux pour les musulmans est de jeûner cette année le lundi 10, le mardi 11 et le mercredi 12 octobre, afin d'avoir la certitude de jeûner le 9e et le 10e jour de Muharram. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, lorsqu'il avait un doute sur le 10e jour de Muharram, jeûnait 2 jours consécutifs, de peur que le jeûne du jour de Ashura ne corresponde pas avec le jour qu'il est jeûné. Ainsi, il est demandé aux musulmans de produire leurs efforts dans le jeûne de ce jour vertueux
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné jusqu'à la fin de ses jours. De même qu'il est recommandé aux musulmans d'encourager leurs familles, parmi leurs femmes et leurs enfants, de jeûner également ce jour de Ashura. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a écrit à certaines personnes de son proche entourage en leur disant: demain est le jour de Ashura, jeûne-le et ordonne à ta famille de le jeûner. De même qu'il a été rapporté que les compagnons radiyallahu anhum faisaient jeûner le jour de Ashura à leurs enfants en bas âge. Ainsi, il est recommandé et il est fortement louable pour le croyant de jeûner ce jour de Ashura et d'enjoindre sa famille à jeûner ce jour de Ashura afin de bénéficier de cette immense récompense dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant cela être en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم اعلموا أيها المسلمون أنه لم يشرع لنا في يوم عاشوراء عمل غير الصيام، فليس هناك عمل مستحب في يوم عاشوراء غير الصيام. وقد ابتدع في يوم عاشوراء أقوام بدعا، فمنهم من جعل يوم عاشوراء مأتما تلطم فيه الخدود وتشق فيه الجيوب ويدعى فيه بدعوى الجاهلية، وهذا منكر في حد ذاته، فكيف هو يترافق مع سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل من أفاضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقابلهم أقوام جعلوا يوم عاشوراء عيدا، فذكروا في ذلك أعمالا يرونها فاضلة، ومن تلكم الأعمال الاكتحال في يوم عاشوراء، والغسل في يوم عاشوراء، والتوسع على العيال في يوم عاشوراء، وجعل ذلك عيدا، وكل ذلك من البدع المحدثة. وقد بين الحافظ ابن رجب وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله أن الأحاديث المذكورة في فضائل الأعمال في يوم عاشوراء غير الصيام كلها مكذوبة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي علينا أيها المسلمون أن نجتنب البدع وأن نتمسك بالسنة، فنصوم ذلك اليوم ولا نحدث أعمالا أخرى لم يصح بها الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il ne nous a été légiféré durant ce jour de Ashura aucun acte en dehors du jeûne. Ainsi, il n'y a pas d'acte recommandé à accomplir durant ce jour de Ashura, si ce n'est le fait de jeûner. Et certains ont innové dans ce jour de Ashura de nombreuses innovations. Parmi ces personnes et ces groupes, Al-Rawafid, les chiites, qui prennent ce jour de Ashura comme un jour dans lequel ils se font subir des préjudices corporels, ils se fouettent le dos, ils s'entaillent les joues, et ajouté à cela, ils insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs de cette communauté, après les prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam. Et d'autres personnes ont considéré ce jour de Ashura comme un jour de fête, et ils citent des actes qui sont soi-disant recommandés à accomplir durant ce jour de Ashura, comme le fait de mettre du kohl sur ses yeux le jour de Ashura, ou comme la recommandation de faire le ghusl, de faire le grand lavage le jour de Ashura, ou le fait de considérer le jour de Ashura comme un jour de fête dans lequel l'on s'offre des cadeaux mutuellement et autres. Tout ceci, chers musulmans et musulmanes,
font partie des innovations qui ont été innovées et ajoutées dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hafidh ibn Rajab rahimahullah et avant lui Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ont démontré que les hadiths rapportés, que les hadiths qui rapportent qu'il y a des actes méritoires à accomplir durant le jour de Ashura, autre que le fait de jeûner, que ce sont tous des hadiths mensongers qui ne sont aucunement authentiques de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, éviter toute forme d'innovation et nous cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous contenter de ce qui a suffi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a suffi à ses compagnons radiyallahu anhum durant ce jour, à savoir de jeûner uniquement et de ne pas innover d'autres actes qui ne sont aucunement appuyés par une quelconque preuve d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah azza wa jal an yufaqqihana fi dinina wa an yu'allimana ma jahilna. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار. اللهم أعن إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أعن إخواننا في سوريا. اللهم أعنهم في حلب. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وانصرهم على عدوهم يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.